हे गाइस गुड इवनिंग आपण मानु के आज्ञा हाँ ये जो साउंड टी सुनले से भाया सिमिलर साउंड आम घर पक्षे होता ठीक 10टा बेले मुझे साउंड शुणी रेकर्ड भी करछि आपनको देखैबी। हेलो गाइस रिलैक्सिंग साउंड को स्वागत आपको गोटे भूतिया वीडियो रे। अरे नुआ वीडियो रे ए राजकुमार भाई जो भूतिया ब्लॉग उपरे मु वीडियो बनैथिली तापर ताको अंधभक्त फैन माने जो भला कमेंट देइचंती तो छाड़ कहि होबनी ता मध्यरु गोटे भाई हमर कोन कमेंट देइचंती ना राज भाई तुम मोहब्बत हो। हां भाई राज भाई कर गोटे वीडियो काले आस्तिला से बा हबा बोली टेंशन ने अछंती तमे बा ही जाउना तुमको राज भाई को ब्लॉग रे जो भूत गुड़ा बाहरचंती माने ताको गां रे जनसंख्या जति नथि आजकल ताको भूत सेते सेते बाहरलेनी और सेते सेते जिंस भूतिया जिंस हेलानी तांकर ए भूतिया पा वीडियो रो एक्सपोज करिबा हमें ए वीडियो रे। तो चलंतु स्टार्ट करिबा ताको वीडियो प्रथम आरंभ रु एबे जो आरंभ हे क्या बोला तूने गाइस व्हाइट व्हाइट देखाउची ए टॉर्च तो गाइस एठी राज भाई हमर गोटे कोट जाइचंती आ सेठी ताको कोन धळा धळा देखाउची धवळ जिंस मो लाइट हमर मु कैमरा एपड को हलौनी मु टोटल रखिची कैमरा तापरे मीटरटा को हां रख रख सेटा गोटे धळा गामछा बढ़िया जिंस सेटा भूत ता मते लागुची गवर्नमेंट जेमिति अप्रूव करची भूत भूतुणी मानक पई धळा ड्रेस ड्रेस कोड तो धड़ा ड्रेस कोड पिंधले से माने भूत भली हे परिबे नहले हे परिबेनी आउ से बोधे लागुची एठी ताको धड़ा धड़ा देखाउची नहीं टेका टेका मारो टेका भाई भाई देखिए हैं कोन टेका मारनी एटा भूत ना बुला कुकुर जो भूत भूत होउछ भूत को बुला कुकुर होला हिट करछ हां टेका टेका बेका मारुछ टेका मारो किछि भी ओडा धळा वस्त्र पके देई सेतरे पुनी किछि भी तापर कोन हे सिटुडी किठी आइछ धळा धळा हाय पुनी धळा धळा आहा कोन भूत ना से कोन मार्केट बिल्डिंग रु किनी आनछि सस्ता रे धळा धोती बोधे फपाड़ी फपाड़ी जाईची आउ ना भूत को तम भले के गोडौथिला तार लुंगी चिट जाईची ए टॉर्च माइल फोकस कर कोन फोकस कर हाँ फोकस करो भूत एखा से जो धड़ा धोती पिंधि के लुंगी डांस करिवो आउ भूत पूरा लुंगी डांस करिवो आउ किछि नै आउ गाय जाको ब्लॉग रे कोन अछि आथर तो माने गोबर देखैथिले एथर कोन देखैचंती जानचंती ना एपर देखु नांती ए घर एथर लैट्रिन देखै देले आउ केतला आउ किछि दिन परे भूत गुगु करथियो देखिबे आउ से गुगु को जो माने विश्वास करते भूत गुगु आउ से गुगु नै खाइ दे के आसीबे आगे आगे कुकुर चलची हां हां अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी हां आगे आगे कुकुर चलची तम भी ता पछे पछे दौड़ से भूत हेई थाई पारे भूत में भी अरे किछि भी आको ब्लॉग रे किछि नै एवला उडे रात्रि रे पुन्ना बिल्डिंग को पळौचंती सेठी जाई की एभा यात्रा करचंती जाउचंती हेठी ये अछि लाटिन अछि ये अछि ढिंकी अछि बग अछि ढिंकी बग सब कहउचंती दुनिया सपा को निश्चय देखो केम छाड़ी छी देखो इठी हां लाए है कुकुर है चललानी कोठी धळा धोती देखा गलानी कोठी के कांतिलानी के बोबेलानी आ मु ए बोबे ऊपर कथाटा कहिबी आकु चलंतु अबे किछि बुटुल देखो अबे तोळे केते बुटुल देखो अबे इते बुटुल कोन थुइछ वाह माने जगत को बाजी लगे रात्रि जो वीडियो करियो जो एटा बढ़िया न्यूज जइचो एत्ते बोतल पड़छि भाई ए भया फांका जगह रे एत्ते बोतल पड़छि माने आश्चर्य कथा ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है माने ए भया फांका जगह के बोतल पड़िया कथा न साफा सुतरा रोया कथा फांका जगहटा ना कथा बोतल पड़छि आज्ञा कचरा जगह रे कोन हबो बोतल ही लोक आनी अलिया फपाड़ीबे एटा बोतल भीतर जीन अछि खोलना भारिबो ता थ्रू 1000 years will give you such a crick in the साउंड एक्चुअली कि ओडे स्वतंत्र से जो जगह सुध दिया हेतला से जगह के ओडे बसी कांदुची स्वतंत्र हाँ हाँ साउंडटा सेठी गोटे स्वतंत्र बाहरछि तमे स्वतंत्र ताको बसै थाई पारो किंबा आउ किछि हेई थाई पारे जो स्वतंत्र स्वतंत्र कहउछ मते के लागले तमे काको बसै सेठी चिमुडी की कंदौथिबो की गोटे कांदुची स्वतंत्र के भाई तुम रा
ଦୌଡ଼ ଗାଇज ଏ କାନ୍ଦଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭା ଯାଇଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ବଢେଇଛି ଏଥିରେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଯୋଉଟା ରେକର୍ଡ କରିଥିଲି ସେଇଟା ଶୁଣନ୍ତୁ। ତ ଗାଇଜ ଶୁଣିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଲେଇ ବୋଧେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ରାତି ଅଧରେ। ଏଇଭଳିଆ ବିଲେଇ କିମ୍ବା ଓଧ ଫୋଧ ରାତିରେ କାନ୍ଦିଲେ ଏଇଭଳିଆ ରାତିରେ ପୁରା ମାନେ ନିଛାଟିଆ ଥାଏ ନା, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସବୁ ରାବ ଯୋଉଟା ଆମେ ଶୁଣି ନଥାନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ଆମକୁ ଅଜବ ଲାଗିଲେ ପଛେ ଏ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଥାଏ କୋଉ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ରାବ। କାରଣ ମୁଁ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ବାଡ଼ି ପଛପଟଟା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ, ତ ମୁଁ ସେଇଠି ଶୁଣେ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ଯୋଉ ଶୁଭାଯାଏ ଏମିତି ସବୁ ବିକଟାଳିଆ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଶୁଣି ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏଗୁଡାକୁ ଡରିବା କଥା ନୁହଁ। ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକ କହିବେ ଏଇଖା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦଉଛି ସେଇଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ଯାଅ, ଭାଇ ଦେଖ ମତେ ଭୂତ ପ୍ରେତକୁ ଟୋଟାଲ ଭୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ପ୍ରବଳ ଭୟ। ସେଇଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଯିବି ତ ଚୋର ଡକାୟତ କଣ ନାହିଁ କଣ ଥିଏ, କିଏ ମୋର ରିକ୍ସ ନବ ଭାଇ। ହଁ ପୁଳାଇ ପିଲା ଯଦି ଆସୁଛ ଆସ, ଯିଏ କହୁଛ ଆସ 2-4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବା ସେଇଠିକି। ଆଉ କଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି କଣ ନା ଆସ, ଏକୁଟିଆ ଯଦି ଅଛି ଭାଇ ଏକୁଟିଆ ମୋର ଯିବାର ସାହସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭୂତକୁ ଭୟ ନାହିଁ। ମୋର ସାହସ ଡର ହଉଛି ସେ ଲୋକ ମଣିଷକୁ। ମଣିଷ ହଉଛି ସବୁଠୁ ଖତରନାକ ଲୋକ, ଭୂତଠୁ ବି ଖତରନାକ ମଣିଷ। ଏତିକି କଥା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏଠି ଯେମିତି ଭୂତ ଭୂତ କହିକି ଭିଡିଓ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେ ବି ବହୁତ ଖତରନାକ କଥା, ମିଛ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଭୂତ ଭୂତ ସତକୁ ଥାନ୍ତା ଏଇ ଯୋଉ ମଉସା ଏଠି ରହିଛନ୍ତି ରହିନଥାନ୍ତେ ଏକୁଟିଆ। ଆଉ ଭୂତକୁ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୟ। ଆଉ ଏମିତିଆ ନୁହଁ କି ମଉସା ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ଯୋଉ ମଉସା ଯୋଉ କାହାଣୀଟି କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ନାଇଁ 7 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ପିଲାଦିନ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ସେଠି ଋଷିକି ଆସିଥିଲା, ତା ଘରେ କଳିକଜିଆ ପାଟି ମୁଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆସି ସେ ଋଷିକି ବଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ୟାରୁ ଗୋଟେ ଦମ ଯେ ବାଜା ବଜାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ବାଜା ବାଲା ତା ପଚାରେ କଣ ତମର ହେଇଛି, ନା ଆମର ମୁଁ ଆଇଛି ଦୌଡ଼ ଦେବାକୁ। ଦୌଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଇଛି ଦୌଡ଼ ଦେବି, କଳିକଜିଆ କରି ଆଇଛି ଦୌଡ଼ ଦେବି। ଆଚ୍ଛା ନା ଆଉ ସେ ବଇଛ ତମେ ଦୌଡ଼ ଦେବ, କାହିଁ ଦୌଡ଼ ଦେବ ନା, କଳିକଜିଆ ଆଇଛି କରିଛି ଆଉ ସେ ଗଲା ଆଉ ଦୌଡ଼ ଦଉନ ନା, ନାଇଁ ମତେ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ନା ଆଉ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଦମ କଣ କରିଛି ନା, ଢୋଲ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ଥରେ ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ ସେ ଢୋଲ ଗଡ଼ିଗଲା, ସେ ଦମଟି ମଲା, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ବଞ୍ଚିଲା, ସେ ବଞ୍ଚିକି ପଳେଇଲା ଘରକୁ। ସେଇ ଦିନଟା ମଉସାଙ୍କ ବୁଢା ଜେଜେ ମାନଙ୍କ କଥା ଟୋଟାଲ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ମୁଁ ବୁଢା ଲୋକଙ୍କ କଥା ବହୁତ ଶୁଣିଛି। ଥରେ କହିଲେ ଗୋଟେ ବୁଢା ଲୋକ 2ଟା ଗାଁ ଭୂତ ରାତିରେ ସେ ଏକୁଟିଆ ଆଉଥିଲେ, ସେ 2ଟା ଗାଁର ଭୂତ ମାଡଲ ଲାଗିଲେ କୋଉ ଗାଁ ଭୂତ ପାୱାରଫୁଲ କୋଉ ଗାଁ ପାୱାରଫୁଲ ଏଇଭଳିଆ ଲାଗିଲେ। ସେଇ ଯୋଉ କାହାଣୀ ଛୁଆବେଳେ ଆମକୁ କହନ୍ତି ଏଇ ଆଈ ଅଜା କାହାଣୀ, ଏଇଭଳିଆ ମଉସା ମାନେ ବି ସବୁ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ କାହାଣୀ କୁହନ୍ତି। ଏ କାହାଣୀ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଜମା ଏଠି ଭୂତ ଅଛି ପ୍ରେତ ଅଛି ଜମା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଭୂତ ପ୍ରେତ ଅଛି କି ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଭିଡିଓରେ ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭୂତ ବାହାରୁଛି ଇଏ ଆଉ ପ୍ରହସନ ଛଡା ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, ଖାଲି ଭ୍ୟୁଜ ପାଇଁ। ହଁ ଭ୍ୟୁଜ ପାଇଁ ଭିଡିଓ କରୁଛ ବଢିଆ କରୁଛ, ରାତି ଅଧରେ ଯାଉଛ ଦେଖଉଛ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରୁଛ, ମାନେ ଏମିତି ଯୋଉ 50 ଟଙ୍କିଆ ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ, ଏଠି ଧଳା ଗାମୁଛା କୁକୁର ଯାଉଛି ବୋତଲ ପାଣି ବୋତଲ ଏଗୁଡା କରିବାରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଆୱାଜ କିଛି ବି ରାତିରେ ହେଇଥାଇପାରେ, କୋଉ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବୋବଉ ଥାଇପାରେ। ମୁଁ ବହୁତ ଶୁଣିଛି ଆମ ବାରି ପଛରେ, କି ଯଦି ଲାଇଭ୍ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରାତି 1-2ଟାରେ ମତେ କଲ୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଦେବି ବଢିଆ ବଢିଆ ଆହୁରି ଭୂତିଆ ଡରାବନା ଆୱାଜ ରିଅଲ ପୁରା ଲାଇଭରେ। ତ ଗାଇଜ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଆଉ ଦେଖା ହବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ, ବାଏ ବାଏ।